یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت چھرائی۔ شاہین کا تجسس، عقاب کی نگاہ، چیتے کی لپک جھپک رکھنے والے یہ جوان پاک فوج کے حوصلہ مند اور جرری سپوت ہیں۔ پرچم وطن کے پاسبان، جرت و بہادری کے نشان اور سرزمین وطن کے نگہبان، ہر پل مستعد، ہر آن آمادہ و تیار۔ قوم کے ان جرری سپوتوں کا تعلق SSG سے ہے، اسپیشل سروس گروپ۔ عرف عام میں کمانڈوز کہلانے والے پرعزم جوانوں کا اسپیشل سروس گروپ، وہ نام جو عزت و افتخار کی علامت ہے، وہ نام جس سے عزم و ہمت کی روشن داستانیں وابستہ ہیں، وہ نام جس سے تعلق ہر پاسبان وطن کے ماتھے کا جھومر ہے، اسپیشل سروس گروپ، جس سے تعلق رکھنے والے حوصلہ مند کمانڈوز کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ چیلنج ہے۔ حرکت، عمل، آمادگی، مستعدی اور بڑی سے بڑی مشکل پر غلبہ پانے کی امنگ۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ بے داغ جوانیوں والے ان فرزندان پاکستان کی ہر ضرب کاری ہے، جو اہل وطن کے سینوں میں دل بن کر دھڑکتے ہیں۔ SSG یا اسپیشل سروس گروپ کی پرعزم تاریخ کا سفر قیام پاکستان کے بعد 1950 میں شروع ہوا، جب کوئٹہ میں ایک کلوز کوارٹر بیٹل سکول قائم کیا گیا۔ ایک برطانوی فوجی افسر کرنل گرانٹ ٹیلر اسکول کے کمانڈر تعینات کیے گئے۔ ایک ہی سال بعد یہ اسکول کوئٹہ سے اٹک قلعہ منتقل ہو گیا اور کرنل کاہون اس کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ کلوز کوارٹر بیٹل سکول میں مختلف ہتھیاروں کے استعمال، جوڈو، میپ ریڈنگ، نیویگیشن اور ایکسپلوسیو کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ SSG کے اس سفر کا آغاز تھا جسے آگے چل کر کئی منزلیں سر کرنا تھیں، اور جس کی کامرانیاں افواج پاکستان کی تاریخ میں ایک اور درخشاں باب کا اضافہ کرنے والی تھیں۔ بعض وجوہات کی بنا پر 1952 میں کلوز کوارٹر بیٹل سکول بند کر دیا گیا اور کمانڈوز کی تربیت کا کام براہ راست GHQ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا نیا نام 312 گیرزن کمپنی رکھا گیا۔ کمپنی کی تربیت کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا کے سپرد کی گئی۔ اس گمنام سی کمپنی کو اس وقت شہرت ملی جب اس نے والکن ایکسرسائز میں اپنی عسکری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ 1954 میں ہینڈی کیپ ایکسرسائز کے دوران 312 گیرزن کمپنی کی شاندار کارکردگی پر اس وقت کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کمپنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سپاہیانہ عزم رکھنے والے جواں ہمت غازیوں نے اپنی کمپنی کو اعزاز و افتخار کی درخشندہ علامت بنا دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علامت کی درخشندگی اور بڑھتی چلی گئی۔ 1954 میں ہی 312 گیرزن کمپنی کا نام اسپیشل سروس گروپ رکھ دیا گیا، اور اگلے سال 1955 میں پاکستان کی سب سے جونیئر انفینٹری ریجمنٹ 17 بلوچ اور 312 گیرزن کمپنی یعنی SSG کو ضم کر کے 19 بلوچ ریجمنٹ کا نام دیا گیا، اور یہی SSG کا پہلا اثاثہ تھا۔ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا اور امریکن کمانڈو لیفٹیننٹ کرنل بنٹے کی زیر نگرانی SSG کے پہلے تاریخ ساز دستے کی تربیت کا آغاز ہوا، اور 1956 میں چراٹ کو SSG کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ آج بھی ان عقابوں کا نشیمن چراٹ میں ہے، جہاں توانا جسموں اور روشن ذہنوں والے جوان کمانڈوز بننے کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر آزمائش کی ہر گھڑی میں اپنے جانوں سے بے نیاز ہو کر سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ SSG کے شعلہ صفت کمانڈوز افواج پاکستان کا حسن ہیں، سرزمین وطن کا بانک پن ہیں، ناقابل تسخیر جذبوں کی زندہ و توانا علامت ہیں۔ انہیں دیکھ کر رگوں میں لہو جوش مارتا ہے، ولولے تازہ اور امنگیں جوان ہوتی ہیں۔ SSG میں شمولیت ایک اعزاز ہے، ایک افتخار ہے۔ پاک فوج کا ہر شیر دل سپوت یہ اعزاز حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔
SSG में शमूलियत के लिए जवानों के चुनाव की गर्ज से एक खुसूसी सिलेक्शन टीम मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिटों का दौरा करती है और जवानों और अफसरों को स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात वहां पहुंचाती है। उन्हें बताया जाता है कि इश्क का ये सफर कितना कठिन है, कितना सब्र आजमा और कितना तवील है, जिसमें गहरी खाइयां, दुश्वार गुजार घाटियां, बुलंदोबाला पहाड़, पुरखतर जंगल, बिखरे हुए दरिया, बर्फजार मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना, जिसके लिए सरफरोशी और जानिसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त और तवाना जिस्म भी, जो खतरों से पंजा आजमाई का हौसला रखता हो। इब्तदाई टेस्ट और तिब्बी मयार पर पूरा उतरने वाले मुंतखब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर रिपोर्ट करना होती है, जहां सबसे पहले उन्हें 34 फुट बुलंद टावर टेस्ट के मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले पर नाकाम रहने वालों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। छाताबरदारी की तरबियत के कामयाब इम्तिहान की तकमील के बाद कमांडोज अपने असल नशेमन चराट का रुख करते हैं। गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं, पापे आदा पेशावर से चराट अलग, पुरज़्म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह। और ये चराट है कमांडोज का घर, कमांडोज की तरबियत गाह। यहाँ की जिंदगी और है, मामूलात और हैं, मसरूफियात और हैं। मुस्तादी, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी, सख्त कोशी, ये चराट के जिंदगी के बुनियादी असूल और ज़ाबिते हैं। ज़ाबितों की इसी भट्टी से गुजरकर SSG के कमांडोज सफ शिकन मुजाहिद, जांबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दाने कार बनते हैं। चराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीबो गरीब हुक्म से होती है। आम रफ्तार से मत चलो, दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त दौड़ते हुए जाओ। यह हुक्म तरबियत के आगाज से इख्तिताम तक नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गांव तक 30 पौंड वजनी पिट्ठू लगाकर पैदल जाना और पैदल आना। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। जुडो, कराटे, ये वो फन है जो मद्दे मुकाबिल की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का हुनर सिखाता है। दस्त बदस्त लड़ाई में पहलकारी और इस फन पर उबूर एक अच्छे कमांडो के लिए लाजमी है। अच्छी निशानाबाजी हर फौजी की तरबियत का लाजिमा है, लेकिन कमांडोज के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। SSG की तरबियती निसाब में स्पेशल वेपन्स यानी खुसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल खुसूसी अहमियत का हामिल है। SSG के जवानों को बारूद के इस्तेमाल की बुनियादी तरबियत दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर दस्तरस एक कमांडो का जेवर है। खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। इन हालात में वो दूसरों की नजर में आए बगैर अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन तारीकी और नासाजगार मौसम में अपने तयशुदा हदफ तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिए कमांडोज को नेविगेशन की खुसूसी तरबियत दी जाती है। जमीन को इस्तेमाल करते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी ज़रब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहना और अपना मिशन पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। उन्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि कोई तिब्बी इमदाद मयसर ना हो, खाने को खुराक और पीने को पानी ना हो। इन हालात में कमांडो के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खुसूसी तरबियत दी जाती है। टेक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ मुतहर्रिक हो या साकिन, एक अच्छे कमांडो की ज़रब से नहीं बच सकता।
कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हायल नहीं हो सकता। चराट में एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्राफ्ट पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों, क्रेविस क्रॉसिंग और रैपलिंग में महारत फराहम करना है। छाता बरदारी की ट्रेनिंग कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से मुमताज करती है। जेर तरबियत जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में छाता बरदारी में 1 माह की बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसमें उनको अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अक़ब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और पाथफाइंडर जैसे एडवांस्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एसएसजी के लिए यह बात बड़ी बाइस फख्र और इत्मीनान है कि यहाँ अपने जांबाजों की ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स को भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ममालिक में सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहरीन, मालदीव, फलस्तीन, तुर्कमानिस्तान, मिस्र, जापान और इराक शामिल हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, उर्दन और चीन के साथ एसएसजी की मुश्तरका सालाना मशकें भी मुनक्किद होती रहती हैं। इस हमागीर और हमा पहलू ट्रेनिंग के बाद ही एक हकीकी और पक्का कमांडो तैयार होता है। ये सख्त तरबियती मराहल कमांडोज को आहन फौलाद के सांचे में ढाल देते हैं, लेकिन एक ऐसा आहन फौलाद जिसके सीने में दिल भी धड़कता है, एक ऐसा आहन फौलाद जो जिंदगी की तमाम रौनकों, रानाइयों, तफरीहात और तकरीबात में भी एक आम इंसान ही की तरह उसी जोश जज्बे से शमूलियत करता है। फलापी साडी हो जाए ना कापी इस डर तो मैनू कोल कोल बैण दे। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में एसएसजी के किरदार और इसकी पेशावराना महारत के पेश नज़र जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने अपने एसएसजी के कर्नल इन चीफ बनने की तकरीब के दौरान 13 अक्टूबर सन 2000 को अपने खिताब के दौरान कमांडर एसएसजी को इस मायानाज हरावल दस्ते की बढ़ोतरी और तंजीम नौ की सिफारिशात पेश करने की खसूसी हिदायत दी। एसएसजी के कमांडोज की तारीख शुजाअत और बहादुरी की रोशन तारीख है, अजीम मार्कों की तारीख, कामरानियों की तारीख, शहादत की अजमतों की तारीख है। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 में मशरकी पाकिस्तान में दफाए वतन का मार्का, वतन के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या नागहानी आफात के दौरान अवाम की खिदमत, एसएसजी के कमांडोज सफ़े अव्वल में रहे हैं। शुजाअत और बहादुरी की ये दास्तानें साबिक मशरकी पाकिस्तान से रहीम यार खान तक, खोखरा पार से सियालकोट और कश्मीर तक, शहराए कराक्रम से बलोचिस्तान के पहाड़ों तक, सिंध के रेगिस्तानों से सियाचिन के बर्फज़ारों तक। और शुजाअत और बहादुरी की इन लाजवाल दास्तानों में से एक दास्तान कैप्टन मोहम्मद इकबाल की है। ये सियाचिन के बर्फज़ारों में 19,000 फुट की बुलंदी पर लड़े जाने वाले मार्के की कहानी है। इश्क मस्ती और इस्लाम के मुजाहिदों की सरफरोशी की कहानी है। वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत की कहानी है। कैप्टन मोहम्मद इकबाल फर्जंदे मादरे वतन, जज्बे शौक़े शहादत से लबरेज, मदद के लिए तैयार रहने वाली प्लाटून का कमांडर, वो दुश्मन की राना पोस्ट पर हमला करने वाली पहली 2 प्लाटूनों में तो शामिल न था, मगर सरफरोशी के लिए सरबकफ व तैयारों मुंतजिर था। जन्नाटे की बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी, कदम उखाड़ने वाली हवाओं के झक्कड़, सख्त संगलाख चिटाने और दुश्मन की अंधी गोलियों की बौछार। ये मुजाहिद तारीख रात में अपने 12 साथियों समेत आगे बढ़ा, क्योंकि हरावल प्लाटूनों के हमले के थोड़ी ही देर बाद कैप्टन इकबाल से मदद मांग ली गई थी। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, पाकिस्तान की आन का मार्का था, इस्लाम के कले की हिफाजत में गैरतमंद लहू निछावर करने का मार्का था।
ہدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف 4 سپاہی رہ گئے۔ اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہ رکے۔ سفید برف پر سرخ لہو کی لکیریں عزم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہیں۔ زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی۔ دشمن کے مورچے سے صرف 15 گز دور پہنچ کر نہایت دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسرے بنکر سے 5 گز دور دشمن کے SOS فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہمکنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جہاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ اس عظیم کارنامے پر کیپٹن اقبال کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسپیشل سروس گروپ کے 215 افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا لہو دے چکے ہیں۔ ان میں سے 30 نے 1965 کی جنگ، 88 نے 1971 کی جنگ، 68 نے سیاچن اور 29 نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ وطن کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا لہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا۔ SSG کو اب تک 1 ہلال جرت، 27 ستارہ جرت، 44 تمغہ جرت، 16 ستارہ بصالت اور 68 تمغہ بصالت مل چکے ہیں۔ اور SSG کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید۔ بریگیڈیئر TM شہید SSG کا وہ طلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر دہک رہا ہے۔ 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے بریگیڈیئر TM شہید SSG کے پرعزم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے۔ آج بھی TM شہید اچھے کمانڈو کے ماڈل کے طور پر زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ SSG پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی۔ وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے اسی طرح کانپتے رہیں گے۔